cette fin de semaine, j'avais décidé, à suite à l'invitation de l'Église, de porter des réflexions et des actions pratiques concernant le témoignage chrétien dans notre milieu. بهيدي نهاية الأسبوع بحسب ما عزمتوني لحتى أجي بدي أنقل لكم أفكار عن الخدمة المسيحية والبشارة بين النفوس. Et j'ai décidé d'utiliser la visite de l'apôtre Paul à la ville de Philippe en Acte 16. وقررت هلا أشارك معكم زيارة الرسول بولس إلى أهل فيليبي ورح نقرأ من الإصحاح الأول. Et vendredi soir, nous avons examiné cette visite lors du deuxième voyage missionnaire et j'ai mis l'accent sur l'évangélisation personne à personne. ونهار الجمعة حكينا عن الخدمة اللي بلشنا فيها الخدمة اللي صارت بفيليبي وكيف حكينا عن الرسالة أو البشارة اللي حتتم من شخص إلى شخص آخر. Et hier soir, avec les jeunes, on a continué dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens en chapitre 2. ونهار السبت للشبيبة حكينا عن رسالة فيليبي الإصحاح الثاني. Et nous avons vu comment, oui, il est nécessaire de faire l'évangélisation personnelle. وشفنا كيف طبعا مهم إنه نعمل البشارة من شخص إلى آخر. Mais nous avons aussi vu l'importance que l'Église, le groupe des jeunes et des jeunes adultes est aussi un témoin au quartier. وكمان شفنا إذا إنه أيضا الكنيسة مهمة الأحداث والشبيبة دورهم بالحي اللي هن فيه. Nous sommes individuellement des évangélistes. نحن كل فرد منا نحن مبشرين. Ceux et celles qui invitent les gens de suivre Jésus personnellement. نحن هالأشخاص اللي منعزم الآخرين حتى يتعرفوا على المسيح ويتبعوا المسيح شخصيا. Mais l'Église est aussi un témoin de la bonté de Dieu en Jésus-Christ. وأيضا الكنيسة هي شاهدة لجمال الإيمان في المسيح يسوع. Et nous allons continuer avec cette idée ce matin. ورح نكمل بهذه الفكرة اليوم بالذات. Et je vous invite de tourner dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, et nous allons concentrer sur les versets du verset 27 au chapitre 1er au verset 11 du chapitre 2. فافتحوا معي على رسالة رسول بولس إلى أهل فيليبي الإصحاح الأول من عدد 27 إلى عدد 12 بالإصحاح الثاني. Mais avant de nous lancer dans le texte ce matin, suite à l'invitation de Habib, j'ai décidé de mettre l'accent ce week-end sur le quartier où vous êtes ici, à Chamadé. قبل ما نبلش بالقرايه بحسب ما لما عزمني الأخ حبيب حبيت انه نركز على نحط الهدف او التركيز على الشارع اللي انتم فيه هون. Suite à une colloque que j'ai donnée à l'église baptiste de Snowden, vous étiez 6 où nous avons examiné avec d'autres églises de votre association comment l'église peut engager sa communauté pour faire connaître Jésus et participer dans sa transformation. بمؤتمر بسنودن لما حكينا عن هالموضوع رح حكينا كيف انه الكنيسه تكون مشغوله او تهتم بانه تكون عم تفيد بالمنطقه اللي هي فيها. Et quand ces 6 personnes m'ont invité d'être avec vous ce week-end, j'ai dit certainement oui parce que je suis un voisin de vous ici. ولما عزمتوني لحتى اجي لهون شيء تشجع فيي وقلت طبعا لازم نحكي عن هالموضوع لانه انا كمان كنت ساكن بهذا الحي تبعكم. Pour vous qui ne savez pas, moi je suis votre voisin. J'habite juste dans l'autre coin de rue ici. اللي ما بيعرف انا ساكن مش بعيد هون على مستوى على راس الشارع من هون. J'ai dit vendredi soir que la première fois que j'ai prêché dans cette église, ça a eu lieu il y a 35 ans. قلت لنهار الجمعة إنه اللي ما بيعرفني أنا أول مرة بوعظ بهالكنيسة كان من 35 سنة. Imaginez, dans les années 60, cette église était pleine de gens qui vivaient ce quartier, plus que 200 personnes chaque dimanche. تخيلوا معي إنه من سنة ال 65 هالكنيسة هيدي كانت مليانة معبية أكثر من 200 شخص كان يكون فيها. Et il y avait 200 enfants du quartier qui assistaient à l'école du dimanche dans ce bâtiment. وكان في حوالي 200 طفل كان يحضر مدارس الأحد بهيدي الكنيسة بالذات. Le pasteur, c'était un homme de Dieu. والراعي تبع هالكنيسة كان رجل الله. Il s'appelait Peter. كان اسمه بيتر. Et lui, il était un homme qui aime enseigner la Bible, mais il était aussi très impliqué dans le quartier. كان يحب يعلم الإنجيل وأيضا كان كتير فاعل في هذا الشارع في هذا الحي.
Mais c'était une époque très différente d'une autre. ولكن كانت مرحلة من الوقت يلي مختلفة عن وقتنا هلا. Imaginez, il y avait une église catholique juste ici en arrière, l'église Saint-Norbert. تخيلوا كانت الكنيسة هيدي اللي بتشوفوها بس فوتوا لهون الكنيسة الكاثوليك كان وراها اسمها سان نوربير. À côté de l'école Saint-Norbert qui est juste ici. حد المدرسة سان نوربير اللي هي هون. Quand moi j'ai déménagé dans le quartier, j'ai rencontré le prêtre de cette paroisse. لما جيت أنا وسكنت بهذا الشارع رحت قابلت الخوري اللي موجود تبع هالكنيسة. Il m'a dit que pendant les années 60, il célébrait 45 messes par semaine. قال لي بالسنين الستينات كانوا يمارسوا قداديس حوالي 45 قداس كل جمعة. L'église de Peter a presque disparu. كنيسة بيتر هون تقريبا اختفت. Et l'église catholique a été vendue à l'église orthodoxe. والكنيسة هون الكاثوليكية انباعت لكنيسة الأرثوذكس. Le quartier a changé. الشارع والحي كله تغير. Mais Dieu merci, vous êtes ici. لكن نشكر الله أنتم هون. Parce que vous êtes une continuité de ce qui a eu lieu il y a 50, 60 ans. لكن أنتم تكملة تبع ما حصل من حوالي 50 سنة. Quelqu'un m'a posé la question l'avant-hier soir. Quel était le plus grand changement dans ce quartier? Parce que je suis ici avec mon épouse depuis 32 ans. حدا سألني قال لي شو برأيك كان أكثر تغييرات حصلت بهذا الشارع لأنه أنا ساكن هون 32 سنة. Il y a 32 ans, dans ce quartier, on parlait 2 langues, peut-être 3. من 32 سنة كنا بهذا الشارع بهالحي كنا نحكي بس لغتين ويمكن 3. Quand nos enfants sont allés à l'école ici en arrière, on recevait toujours les communiqués du directeur de l'école en anglais, français et le grec. وكانوا أولادي يروحوا على المدرسة اللي هون وكانوا يجيهم الأوراق اللي بيجوا من المدرسة يعطون معلومات كانوا باللغة الفرنسية إنجليزية أو اليونانية. Mais si vous allez dans mon quartier à l'autre coin de rue sur 5e rue, بس إذا رحتوا على الشارع هونيك تاني مقلب من الشارع. Juste dans notre petite partie de la 5e rue, بس الشقفة تبعيتنا هيديك الميلة من الشارع الخامس 5e rue. Mes voisins parlent dans 11 langues différentes tous les jours. جيراني بيحكوا 11 لغة مختلفة كل يوم. Il y a 60 ans, 50 ans, l'église et le quartier étaient très jeunes. من 50 60 سنة كان الحي هون والشارع كان كتير هيك بعده جديد. Avec une école catholique et une école protestante, il y avait beaucoup d'enfants dans le quartier. وكانوا في أولاد كتير بالكنيسة الكاثوليكية الكنيسة البروتستانتية. Mais le quartier a vieilli. ولكن الحي كبر بالعمر. Il y a beaucoup d'aînés maintenant qui habitent dans ce quartier. وصار في كتير ناس كبار بالعمر. Mais le plus grand changement dans le quartier, ولكن أكبر تغيير في الحي c'est l'arrivée des immigrants et des réfugiés du Moyen-Orient et des pays musulmans. هو مجيء المهاجرين كمان اللي تهجروا خاصة من الإسلام. Et Dieu merci que vous êtes ici pour être une lumière au milieu de toute la diversité qui se trouve ici dans cette partie de Chamonix. شكرا لله من أجلكم أنتوا حتكونوا كمنارة أمام هالأشخاص هودي اللي عم يجوا من برا. Et mon défi pour vous ce matin qui vient de la lettre de Saint Paul, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être l'Église dans le quartier? والتحدي اللي راح يجيب لكم اياه اليوم من رساله فيليبي هي كيف انا بدي اكون كنيسه عم بخدم بهذا الحي تبعي. Et peut-être vous allez dire ce matin, mais moi je viens à l'église dans ce quartier, mais je ne suis pas de ce quartier. ممكن حدا يقول لي بس انا بيجي على هيدي الكنيسه بهيدا الشارع بهيدا الحي ولكن انا مش من هيدا الحي. Mais voici le défi que j'aimerais vous lancer ce matin via l'apôtre Paul. وتفضلوا هيدا التحدي اللي رح احطه قدامكم اليوم من خلال الرسول بولس. Vous avez un héritage d'un témoignage chrétien dans ce quartier, et ceci depuis plus que 60 ans. ما تنسوا انه عندكم ميراث للبشاره الانجيليه في هيدا الحي من حوالي 60 سنه. Vous ne pouvez pas simplement venir ici dans ce bâtiment le dimanche ou le vendredi ou le samedi. ما فيكم بس تجوا عنه تقعدوا بهالمبنى هيدا الجمعه او السبت او الاحد. Il faut que vous développiez tous les jours une vision et une vie de prière pour ce lieu où vous vous trouvez maintenant. لازم تنموا فيكم كل يوم هالشوق لحتى تخدموا من خلال هالمبنى اللي انتم فيه. Et comment se rallier à ce défi? وكيف تتحدوا وراء هذا التحدي اللي قدامكم. Et voici la raison pour laquelle nous allons regarder Philippiens chapitre 1. عشان هيك رح نطلع على رسالة فيليبي الإصحاح الأول.
Tournez avec moi à ce texte et regardez ensemble dans le chapitre 1er et le verset 27. افتحوا على الصح الأول عدد 27. Les premiers 26 versets de la lettre de Paul aux Philippiens, c'est sa plus longue introduction dans toutes ses lettres. أول 26 عدد من رسالة فيليبي الإصحاح الأول هي هالمقدمة الطويلة يلي هي أطول من أي مقدمة عملها بأي رسالة أخرى. Il a pris 26 versets, أخذ 26 عدد، 2 longs paragraphes, مقطعين كبار pour leur dire bonjour, لحتى يقول لهم صباح الخير بونجور، comment allez-vous? كيفكم؟ Moi je vais bien, أنا منيح، je prie pour vous tous les jours, بصلي من أجلكم كل يوم، je suis en prison, أنا بالحبس، ça va mal, مش ماشي الحال، mais je veux mourir, ولكن بدي موت، j'aimerais voir Jésus, حابب روح شوف المسيح، mais Jésus a décidé de ne pas enlever ma vie. ولكن الرب يسوع قرر إنه يخليني هون. Et quand vous arrivez à la fin de ces 26 versets, لما توصلوا لآخر هال 26 عدد، il n'est pas surprenant que vous avez le goût de fermer la Bible ما بيستغرب الواحد شو يكون عندك الرغبة إنك تسكر الإنجيل et de poser la question, وتسأل السؤال: Paul, c'est quoi le point? يا بولس شو هدفك؟ طيب De quoi s'agit-il? شو بدك تخبرنا؟ Qu'est-ce que vous voulez communiquer? شو بدك توصلنا؟ Verset 27. عدد 27 Seulement, فقط، quoi qu'il en soit, شو ما كان السبب، c'est comme il a endormi son auditoire pendant 26 versets. لما كأنه نيم الجماعة اللي عم يسمعوه خلال 26 عدد. Ensuite, il est allé les chercher. راح وجابهم، Il les a pris par le cou. مسكهم برقبتهم، Il a dit seulement قال لهم فقط une seule chose. بس شغلة وحدة. C'est comme un feu rouge clignotant dans le texte. كأنه مثل ضوء أحمر عم بيضوي بقلب المقطع. Et il dit, بيقول لهم menez une vie digne de l'évangile du Christ, un vrai citoyen de son règne. عيشوا فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. Le grand désir de Paul pour les Philippiens, c'est qu'ils soient les gens qui marchent d'une manière digne, collectivement, de l'évangile. رغبة الرسول بولس يفهم الفيليبيين إنه يعيشوا حياة تليق بالرب يسوع المسيح. Mais Paul a fait quelque chose de très particulier dans le verset 27. ولكن في شيء كان خاص بعدد 27. Et il a sûrement entendu sur les rues de Philippe un mot. أكيد سمع كلمة على بشوارع فيليبي. C'était le mot d'être un citoyen. Le mot c'est? Citoyen, d'être un citoyen. الكلمة هي إنه تكون مواطن. Et ce mot ne trouve que dans les écrits issus de la ville de Philippe. وهالكلمة هي ما بنشوفها غير بالكلمات المكتوبة جاية من فيليبي. Les Philippiens venaient d'une ville très importante, une colonie romaine. الفلبيين اجوا من مدينة كتير مهمة فيليبي اللي هي مدينة رومانية. C'était une Rome en miniature. كانت كأنه روما المصغرة. C'était une colonie latine. كانت مستعمرة لاتينية. Et les Philippiens étaient fiers d'être Philippiens. والفلبيين كانوا فخورين إنه هني فلبيين. Ils connaissaient leurs privilèges. كانوا يعرفوا الامتيازات تبعهم. Leurs responsabilités. ومسؤولياتهم. Leurs devoirs. واجباتهم. Et Paul a décidé de christianiser le mot. وبولس هون قرر إنه يمسحن الكلمة. الكلمة هي. Il dit, vous êtes fiers d'être Philippiens? أنتوا فخورين إنه أنتوا فلبيين؟ Vous êtes fiers de votre ville? fiers de votre ville? هل أنتوا لكن فخورين بمدينتكم؟ De la même façon. بنفس الطريقة. Il faut vivre en tant que citoyen du règne de Dieu. بدكم تعيشوا كمواطنين لملك المسيح. La chose la plus importante n'est pas votre citoyenneté urbaine. الشيء الأهم شيء هو مش مواطنتكم المدنية. Mais que vous êtes citoyen du règne de Dieu. ولكنكم تكونوا مواطنين لمملكة الله. Et pour cette raison, le verset 27 dit, menez une vie digne de Jésus-Christ en tant que citoyen du règne de Dieu. مشان هيك بيقولوا بعد 27 فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح
لحتى تكونوا ضمن الملك الإلهي. Et Paul va utiliser le même mot dans le chapitre 3 وبولس استخدم نفس الكلمة بإصحاح الثالث et dans le verset 20 وعدد 20 où il va dire mais notre citoyenneté est dans les cieux. بيقول لأنه هون فإن سيرتنا نحن هي في السماوات. Et donc le défi qu'il lance à l'Église pour les réveiller, c'est vivez en tant que citoyen digne du règne de Dieu. فإذا التحدي اللي عم يحطه للكنيسة إنه يوعيهم لحتى يرجعوا يعيشوا حياة تحق بمملكة الله. Et regardez dans le texte ce qu'il va faire. وطلعوا معي بالمقطع شو رح يعمل. Cet après-midi, je vous invite de lire les versets 28 à 30 dans le chapitre 1er. بعدد صح الأول رح نقرأ من 28 إلى عدد 30. Et Paul va dire, il faut vivre votre citoyenneté malgré l'opposition, la persécution, les difficultés. عم بيقولون هون بدك تعيشوا المواطنية تبعيتكم رغم الاضطهاد، رغم الخوف، رغم المشاكل. Paul savait de quoi s'agit-il, la persécution à Philippe. بولس كان بيعرف شو معنات كلمة اضطهاد بفيليبي. N'oubliez pas, en Acte 16, il a été mis en prison pour son témoignage. ما تنسوا بإصحاح 16 من أعمال الرسل انحبس من أجل إيمانه وشهادته. Mais il dit, malgré l'opposition, vivez en tant que citoyen. عم بيقولون هون رغم المعارضة ورغم الاضطهاد عيشوا كمواطنين للمسيح. Et dans le chapitre 2, dans le paragraphe qui suit, dans les versets 1 à 4, il dit, vivez votre citoyenneté dans l'Église. وعم بيقولون هون من عدد 1 إلى عدد 4 بالإصحاح الثاني عيشوا مواطنيتكم بقلب الكنيسة. Et il parle de le réconfort qui se trouve en Jésus-Christ. وعم بيتكلم هون عن السلام والاطمئنان اللي موجود في المسيح يسوع. Dans l'amour, dans leur vie en lui. في محبته والحياة اللي فيه. La communion et l'encouragement qu'ils ont dans l'esprit. الشركة والتشجيع يلي هو بالروح القدس. Mais Paul savait qu'il y avait des conflits dans l'Église. ولكن بولس عرف إنه كان في شوية صراعات بالكنيسة. Et on l'a exploré hier soir avec les jeunes adultes. وحكينا عنه هيدا امبارح نهار السبت للشبيبة. Parce qu'en chapitre 4, nous apprenons qu'il y avait 2 dames dans l'Église qui étaient en conflit. وصح 4 بيقولنا إنه في عنا كان نوعين بالكنيسة أو فئتين كانوا بمشكلة. Il y avait Éodie, il y avait un Syntyche. كان في سنتيخي وكان في إيلوديا. Et ses sœurs étaient en grand conflit. وهالأختين كانوا في مشكلة مع بعضهم. Il y avait de l'envie entre elles. وكان في نوع من حسد بين بعضهم البعض. Il y avait une rivalité, un clan Évodie et un clan Syntyche. وكان كأنه في نوع من منافسة بين بعضهم الكلان تبع إيلوديا والكلان تبع سنتيخي. Ils mettaient leurs propres intérêts et leurs propres ambitions au-dessus de l'autre. حطوا طموحاتهم الشخصية وأفكارهم الشخصية فوق الآخرين. Et Paul leur a dit, وبولس قال لهم arrêtez ça. وقفوا هالشيء هيدا. Parce qu'il faut vivre votre citoyenneté en tant que chrétien et chrétienne dans l'Église. لأنه لازم تعيشوا مسيحيتكم بقلب الكنيسة. Donc, vivez votre citoyenneté dans la ville, malgré l'opposition. فعم بقول هون إنه عيشوا أنتم كمواطنين عاديين ومسيحيين في المجتمع اللي أنتم فيه رغم المعارضة. Vivez votre citoyenneté dans la communauté de foi. وعيشوا كمان مواطنيتكم المسيحية بقلب مجتمع الإيمان. Et ensuite, Paul a fait quelque chose de très magnifique dans le prochain paragraphe. بعدين الرسول بولس بيقدم شيء رائع جدا بالمقطع الجاي. Et à partir du verset 5 au verset 11. ومن عدد 5 إلى عدد 11. Paul, il prend un poème, peut-être un cantique que les chrétiens chantaient à cette époque-là. بيعتقد الرسول بولس هون اخذ نوع من قصيدة أو ترنيمة كانوا يرنموها بهذاك الوقت. Et il leur dit, comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. بيقول هون فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. Paul dit, vous êtes en Jésus-Christ parce que vous lui avez prêté allégeance. أنتوا عم بيقولوا الرسول بولس أنتوا في المسيح لأنه قدمتوا ولائكم للمسيح. Vous avez été baptisés en lui. قد اعتمدتم بالمسيح. Vous l'avez confessé comme Seigneur. اعترفتوا به كمخلص.
Donc, suivez Jésus dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. فإذا اتبعوا المسيح في كل شيء أنتوا فيه وكل شيء عم تعملوه. Votre citoyenneté est enracinée en lui et par lui. جنسيتكم هي مشرشة فيه ومن خلاله. Et donc, le défi que Paul lance à l'Église, c'est un défi d'être les citoyens dans leur milieu. والتحدي اللي عم يحطه رسول بولس قدامهم لأهل فيليبي هو إنه يكونوا مواطنين ضمن عائلته. Et mes sœurs et mes frères, إخوتي وأخواتي، je ne peux pas penser à une meilleure image de l'Église ici à Chamadé que d'être les citoyens et les citoyennes du règne de Dieu sur le 5e rue, ici à Chamadé. ما بقدر أفكر بأحسن من هيك صورة عن كيف نعيش جنسيتنا الروحية على الشارع هون بهالكنيسة هاي بالذات. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? كيف إنه الواحد يكون مواطن؟ Un citoyen a des privilèges. كل مواطن عنده امتيازات. Vous qui n'êtes pas né canadien, mais qui vous êtes devenu canadien, انتوا اللي ما خلقتوا كندية ولكن أصبحتوا كندية. Souvent, vous êtes beaucoup plus fiers d'être canadien que moi, quelqu'un qui est né au Canada. غالبا بتشعروا حالكم انتوا كتير فخورين ان انتوا كندية اكثر من شخص مثلي يلي خلق هون كندي. Parce que fait un Canadien? لانه شو يعني واحد يكون كندي؟ Un Canadien de vieille souche comme moi. كندي عتيق مثلي يعني. Qu'est-ce qu'on fait? شو هو يعني؟ شو بنعمل؟ On se plaint de nos taxes. من دائما بنشارع ضد التاكسس تبعولنا. On se plaint toujours de la météo. مش راضيين عن الميتيو. Soit il fait trop froid ou trop humide. يا كتير شوب يا كتير رطوبة. On se plaint toute la construction et des cônes oranges. بنتشكى على كل التصليحات اللي بتصير على الطرقات وهودي الكون الاورانج اللي بيحطوه على الطريق. Dans notre code génétique, nous les Canadiens, on est nés pour se plaindre. نحن الكندية كأنه بالجين تبعولنا خلقنا حتى بس نشتكي نتحجج. Moi, j'ai un très cher ami libanais qui est le gérant d'un Second Cup en plein centre-ville à côté de mon bureau. في عندي واحد صديقي لبناني اللي هو مدير قهوة اسمها Second Cup تحت بالداون تاون. Et chaque fois que je suis prêt de me plaindre de la situation de ma ville et de mon pays, وكل مرة بدي اجي اشتكي قدامه على الوضع اللي نحن فيه بالبلد هون. il me dit ceci. بيقول لي هالشيء. Glenn, tu as le choix. قال لي جلين عندك هالاختيار. Tu peux t'ajuster à la météo ou à la pluie ou aux cônes oranges. فيك هيك تصلح تتأقلم مع الشتي أو مع الكون الأورانج. Ou tu peux retourner dans mon pays, le Liban, et à Beyrouth, et tu peux faire face aux guerres civiles. Tu as le choix. أو فيك ترجع على بلدي لبنان وتقدر تتحمل الحرب الأهلية هونيك. Je vote pour le Canada. لا بصوت لكندا. Mais mes amis, un citoyen a des responsabilités. ولكن أيضا يا أحبائي المواطن عنده مسؤوليات. Mais la chose la plus vraie sur Glenn Smith, ولكن الشغلة اللي أكتر شيء حقيقة هي n'est pas que je suis Canadien. إنه أنا مش إنه أنا كندي. Ou que j'habite sur le 5e rue. أو بعيش على ساكن 5e rue. Ou que je suis l'époux de Sandy. أو لأني أنا زوجة لساندي. Malgré le fait que je suis très content d'être son époux. بالرغم من إنه أنا كتير مبسوط إنه أكون زوجة. La chose la plus vraie sur Glenn, c'est que je suis un citoyen du roi. أكتر شغلة حقيقة هي عن جلين هي إنه أنا مواطن للملك. Et Dieu, par son esprit, m'invite à faire partie d'une communauté qui brille avec la réalité du règne de Dieu. Vous répétez ça, c'est long. La chose la plus vraie sur Glenn, oui, الشغلة الأكتر شيء صحيح عن جلين c'est que je suis un citoyen de son règne, invité de briller pour lui. أنا لأني مواطن ضمن ملكه مدعو حتى أخدمه حتى أشع بهذا المدينة هي.
nous aussi, nous vivons face à beaucoup d'opposition. ونحن أيضا نعيش منواجه كتير معارضة. Juste avec les changements religieux que j'ai décrits ici dans le quartier, nous savons que l'Église n'est pas plus au pouvoir culturellement. وبس بمجرد نطلع على التغييرات اللي حصلت من ناحية اللغات ومن ناحية المهاجرين صار واضح إنه الكنيسة بطل بقى عندها سيطرة أو الكنترول على شيء. Nous pouvons rêver à ce qui ça a été il y a 60 ans. فينا نضلنا نحلم على الأشياء اللي كانت من 60 سنة. Mais on va jamais retourner à cela. ولكن ما فينا نرجع لورا. Il faut vivre comme un citoyen. لازم نعيش كمواطنين. Et dans nos églises, il est souvent possible d'avoir les conflits et les problèmes. وفي كنائسنا كمان غالبا ممكن يصير عندنا مشاكل واضطرابات. Mais ce texte nous invite d'aller au-delà de ça et de vivre ce que l'Esprit a pour nous en tant que citoyens. ولكن المقطع هون بيشجعنا انه نعيش ما ابعد من هالخلافات هيدي حتى نعيش حياتنا كمواطنين روحيين. Pourquoi? لماذا؟ À cause des versets 5 à 11. بس بسبب من عدد 5 إلى عدد 11. Parce que nous nous trouvons en Jésus-Christ. لأنه نحن في المسيح يسوع. Notre citoyenneté a carrément changé. لأنه جنسيتنا فعلا تغيرت. Et maintenant, parce que nous sommes en lui, nous sommes invités de le suivre. وهلا لأنه نحن فيه صرنا نحن مدعوين حتى نتبعه. Donc voici deux choses en conclusion. فإذا بالختام هودي شغلتين رح لكم إياهم. Comment être un citoyen dans cette ville, dans ce quartier? كيف إنه أكون مواطن أنا بهالحي هيدا بهالمدينة؟ La raison pour laquelle je vous ai donné le dépliant ce matin est très simple. السبب اللي أعطيتكم إياه هيدا البامفلت هيدا أعطيتكم إياه هو كتير هين. Il y a ici 12 indicateurs d'une ville transformée. هون في 12 إشارة لمدينة متغيرة. Et voici une façon pour vous de conceptualiser la transformation que Jésus veut faire par l'Église baptiste arabe. وهيدا رح بس نعطيكم صورة كيف أنتم تفكروا كيف الرب رح يستخدمكم ككنيسة عربية للتغيير في هالمدينة. Et de vous impliquer dans la transformation de ce milieu ou du quartier où vous vivez ou au cégep à l'université où vous étudiez. حتى تتفاعلوا بهالمجتمع اللي أنتم فيه وبالسجاب أو بالشارع أو بالمدينة اللي أنتم فيها. Et de briller comme un citoyen ici. حتى تلمعوا أيضا كمواطنين هون. Utilisez ces indicateurs pour prier pour ce quartier. استخدموا هالإشارات هيدي لحتى تصلوا من أجل الحي. Impliquez-vous concrètement dans la transformation spirituelle et sociale de ce quartier. تدخلوا وتفاعلوا عمليا لحتى يكون في تحويل وتغيير بقلب هيدا الحي والمنطقة. Un citoyen a des responsabilités et les privilèges. المواطن عنده مسؤوليات وأيضا عنده امتيازات. Je vous invite de mieux comprendre le quartier. بدعوكم حتى تفهموا أكثر هالحي اللي أنتم فيه. Prenez le temps pour rencontrer vos voisins et vos voisines. خذوا الوقت المناسب اللازم لحتى تتقابلوا مع جيرانكم. J'ai donné 5 suggestions hier soir aux jeunes adultes sur comment vous situez dans ce quartier. أعطيت امبارح 5 اقتراحات لحتى كيف واحد يركز نفسه بهالحي. Et mettez en pratique certaines de ces initiatives pour le bien de l'Église et pour le bien du quartier. وحطوا هالاشياء أيضا تنفيذ هالمبادرات هيدي لحتى يكون مواطن صالح. Et j'aimerais vous encourager de prendre la responsabilité d'être des citoyens là où vous avez votre lieu de culte. وهيك أنا بشجعكم حتى تاخذوا المسؤولية حتى تقدروا تعيشوا كمواطنين فعلا بالمكان اللي أنتم بتعبدوا فيه. Mais la dernière chose. والشغلة الأخيرة. Regardez dans Philippiens chapitre 2. طلعوا معي على فيليبي الإصحاح الثاني. Et regardez le poème, la cantique. وطلعوا على هالأنشودة هيدي أو هالقصيدة هيدي اللي حكيها الرسول بولس. Fadi va lire pour nous du verset 6 à 11 en arabe. حقرأ من عدد 6 إلى عدد 5 أو 6. À partir de 6. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا
وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. Vous regardez l'action dans le texte, هلا عم تلاحظوا الحركة بهالمقطع هيدا dans les versets 6 à 8. من 6 ل 8. Celui qui était égal avec Dieu, الذي إذ كان في صورة الله il n'a pas tenu à cela. ما دلوا بهالحالة هيدي. Mais il est devenu un esclave et un être humain. ولكنه إذن أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. Il est mort d'une mort le plus lamentable et les plus méprisables de l'Ancien Testament. مات بموتي اللي هي أكثر شيء محتقرة وأكثر شيء بشعة بالعهد القديم. Vous voyez, Jésus est devenu comme nous. شفتوا كيف الرب يسوع نزل ليصير مثلنا. Et il a souffert comme beaucoup d'entre nous n'allons jamais souffrir. وتألم بألام كتار منا مش رح يشعروا فيها. Mais ça, c'est pas la fin de l'histoire. ولكن مش هي نهاية القصة. Regardez le verset 9. طلعوا على 9. C'est pourquoi لذلك Dieu l'a élevé, رفعه الله. l'a ressuscité d'entre les morts. أقامه من الأموات. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. وهو صار أول اسم أو آخر اسم. Et quel est le nom que Dieu lui a donné? وأي اسم عطاه الله؟ Jésus-Christ, Seigneur. يسوع المسيح السيد الرب. Quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, lorsque les Juifs étaient en exil, مثل ما انه العهد القديم ترجم الى اليونانيه لما كانوا الشعب اليهودي في المنفى. et on appelle l'Ancien Testament en grec le Septante. On appelle quoi? The Septuagint. C'est l'Ancien Testament en grec. Voilà. مشان هيك بنسمي العهد القديم الترجمه السبعينيه تبعيته. Le nom de Dieu, Yahweh, apparaît 7000 fois dans l'Ancien Testament. اسم يهوه موجود 7000 مرة بالعهد القديم. Et chaque fois, 7000 fois, que les Juifs ont traduit le nom de Dieu, Yahweh, en grec, وكل مرة من هال7000 لما ترجموا اليهود كلمة يهوه إلى اليونانية ils l'ont traduit par le mot Kyrios, ترجموها بكلمة كوريوس qui veut dire Seigneur. اللي معناتها الرب. Donc quand Jésus a été élevé, فإذا لما أقيم المسيح من الموت et lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, وقد أعطي اسما فوق كل اسم afin que tout genou dans les cieux, لكي تشتو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء sur la terre, ومن على الأرض en dessous de la terre, ومن تحت الأرض s'agenouille devant lui. بيركعوا قدامه. Et quel est le nom qui lui a été donné? وشو الاسم اللي أعطي له؟ Kyrios, رب. Seigneur, رب. Yahweh. يهوه. Et n'importe quel juif, en écoutant ce chant ou en lisant ce hymne ou en le voyant ici, il aurait su Jésus-Christ est Seigneur. وكل يهودي بيقرأ هالشيء أو بيسمع هالأنشودة هيدي بيعرف إنه عم يحكي عن الرب يسوع الرب. Et nous sommes citoyens de lui. ونحن جنسيتنا هي تنتمي إليه. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mes amis? شو يعني عمليا يا أحبة؟ L'argent n'est plus Seigneur. L'argent n'est plus Seigneur. إنه المصاري بطلت بقى هي السيد علينا. La famille n'est plus le Seigneur. العائلة مش هي الرب تبعنا. Le pays n'est pas le Seigneur. الوطن منه هو السيد تبعنا. Mon éducation n'est plus le Seigneur. ولا ثقافتي ولا تعليمي. Mes amis ne sont plus les seigneurs dans ma vie. ولا أصدقائي هن أرباب بحياتي. Il y a juste une personne بس qui في واحد. exige ma loyauté. يلي بيتطلب مني كل ولائي. Et qui est-il? Qui est-il? Jésus. من هو؟ يسوع. Donc mes amis, c'est lui que nous partageons avec le quartier. فإذا يا أحبائي هو هذا الشخص اللي إحنا عم نشارك فيه بهذا الحي. Et on invite les gens de le suivre. ونتبع ونعزم الناس حتى يتبعوه. Et ce matin, je vous invite de réexaminer
vos ambitions. وبهذا الصباح بدعوكم حتى ترجعوا تفحصوا طموحاتكم أو دوافعكم Et vos engagements. وارتباطاتكم. Et vos prières pour la ville de Montréal, le Grand Montréal, et pour ce quartier. وصلواتكم من أجل مدينة مونريال الكبرى وهذا الشارع الحي. Et prenez la ferme conviction. ويكون عندكم هالقناعة الأكيدة. Agir comme citoyen. إنه تعيشوا أو تتصرفوا كمواطنين. À celui qui est Seigneur seul de l'Église. للسيد والوحيد اللي هو الرب على الكنيسة. Pour que lorsque tout est dit, لحتى وقت كل شيء ينقال، lorsque tout est pensé, لحتى كل شيء فكرنا فيه مرق، lui seul reçoit le crédit. لحتى هو بس ياخذ المجد له. Vous êtes ces citoyens ici. أنتم شعبه هون. Je vous invite de baisser vos têtes. بدعوكم حتى ندعو رؤوسنا، نحن رؤوسنا حتى نصلي. Cette fin de semaine, je vous ai lancé un défi en 3 fois. بهيدي نهاية الأسبوع أنا حطيت قدامكم تحدي 3 مرات. Vendredi soir, je vous ai lancé le défi de faire une évangélisation personnelle. نهار الجمعة حطيت قدامكم التحدي إنه يكون عندكم خدمة أو بشارة شخصية. Comme Paul a fait à Philippe. مثل ما بولس عمل بفيليبي. Hier soir, pour les jeunes et les jeunes adultes, je vous ai lancé le défi de considérer que vous êtes un témoin en tant que groupe. وامبارح قدام الشبيبة قلت لهم إنه أنتم التحدي تبعكم إنه أنتم كجروب أنتم عندكم الخدمة تقوموا فيها. Et ce matin, en regardant ce texte, on a considéré qu'est-ce que ça veut dire d'être les citoyens là où nous nous trouvons. وهذا الصباح بقراءتنا بهذا النص حطيت قدامكم تحدي كيف نكون مواطنين روحيين للمسيح. Où Jésus seul est le Seigneur. وبس يسوع المسيح وحده الرب. Et de là, nous sommes ses témoins. ومن شان هيك ومن هون نحن شهود له. Et je vous invite d'examiner vos vies. وأنا بدعوكم حتى تفحصوا حياتكم. Et de renouveler votre engagement de le suivre comme citoyen et lui comme Seigneur. وتجددوا بهالوقت هيدا تعهدكم حتى تتبعوه كمواطنين انتم كهو الرب على حياتكم. Seigneur, je te remercie pour mes sœurs et mes frères ici ce matin. يا رب بشكرك من أجل إخوتي وأخواتي بهذا الصباح. Et Seigneur, j'aimerais t'inviter de les bénir de nouveau en tant qu'Église ici dans ce quartier. يا رب بطلب منك إنك تباركهم من جديد ككنيسة في هذا الحي. Et Seigneur, envoie-nous dans ce quartier, dans nos quartiers où nous vivons ou dans les milieux de travail où nous travaillons. يا رب أرسل لنا بالحي اللي نحن فيه أو في المكان اللي نحن نشتغل فيه أو بندرس فيه. Et Seigneur, par ton esprit, utilise-nous pour briller pour toi, notre Seigneur. يا رب بروح القدوس استخدمنا والمع فيه من خلالنا حتى نحن نمجدك بحياتنا. Et nous prions ces choses en ton nom. Amen. نصلي باسمك طالبين هالشيء كله باسمك لك المجد إلى الأبد. آمين. Et que le Seigneur vous bénisse richement. ربي يبارككم بغنى.